يوم الفتح የመካ መከፈት ቀን دخل النبي صلى الله عليه وسلم ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ካዕባ ገቡ። قد أزال منها الأصنام ከዛም ጣዖታትን አስወግደዋል። وحطم الأصنام التي في الكعبة ካዕባ ውስጥ የነበሩ ጣዖታትን ሰባብረዋል። قال يومها ታዲያ የዛን ቀን አሉ انظر معي ተመልከቱ ወደኔ من الذي يقف يوم فتح مكة የመካ ቀን መከፈት የቆሙት እነማን ነበሩ? أشراف مكة የመካ የተከበሩ ሰዎች ነበሩ። كبار مكة የመካ ታላላቅ ሰዎች ነበሩ። እንደ አቡበከር ያሉ፣ عمر እንደ ዑመር ያሉ፣ عثمان እንደ ዑስማን كبار الصحابة ታላላቅ ሰዎች ነበሩ። فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين بلال ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ ቢላል የታለ? بلال عبد الحبشي ቢላል ሐበሻዊ ባሪያ። وأشراف مكة كبار مكة የመካ የተከበሩ ሰዎች የመካ ታላላቅ ሰዎች يقفون ቆመው أين بلال አሉ እሳቸው ቢላል የታለ? نادوا لي بلال ቢላልን ጥሩልኝ። فوقف العباس አባስ قال ቆመና يا بلال رسول الله ቢላል ሆይ የአላህ መልእክተኛ እየጠሩህ ነው አለው። خرج بلال ቢላል ወጣ። حبشي بلال ሐበሻው ቢላል وأشراف مكة كبار مكة تجار مكة የመካ ሹማምንቶች የመካ መኳንንቶች የመካ ነጋዴዎች ቆመዋል። يخرج من بينهم ከነሱ መካከል ይወጣል فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم تعال يا ውዱ بلال ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላሉ ና ቢላል وادخل معي إلى الكعبة وصلي ከኔ بجواري ጋር ወደ ካዕባ ግባና ካጠገብም ስገድ። والله لا يصلي معي اليوم في الكعبة በአላህ ይሁንብኝ ዛሬ ከኔ ጋር ካዕባ ውስጥ አይሰግድም ካንተ በፊት ማንም። لما يا رسول الله ለምን የአላህ መልእክተኛ? لماذا بلال ለምን ቢላል? هناك أبو بكر عمر እዛ አቡበከር ዑመር አሉ፣ هناك عثمان هناك كبار እዛ الصحابة ዑስማን አለ፣ እዛ ታላላቅ ሷሃባዎች አሉ። قال صلي ከኔ معي ጋር ስገድ አሉት። والله لا يصلي معي في በአላህ الكعبة ይሁንብኝ ዛሬ ካዕባ ውስጥ ካንተ በፊት ማንም ከኔ ጋር አይሰግድም። قال الحبيب صلى الله عليه وسلم ሐቢቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ لقد رأيت بلال يعذب ቢላልን ሲቀጣ አይቼዋለሁ። حينما كان ያኔ ከሱ ውጪ لا أحد يعذب إلا ማን በማይቀጣበት በነበረበት ጊዜ أحد الله أحد الوفاء ታማኝነት إنه الوفاء ይሄ ታማኝነት ነው። يا بلال لقد تعذب ቢላል ሆይ ተቀጣሃል። وما كان يعذب أحد معك يا የዛኔ ካንተ ጋር ማንም አይቀጣም ነበር። أنت الوحيد الذي كنت አንተ تعذب ብቻ ነህ ትቀጣይ ነበር። فكان وفاء ለታማኝነቱ ውለታ من رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال أن يصلي ነብዩ معه. መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከቢላል ጋር መስገድ ነበር። ماذا قال ምን አሉ? ماذا قال أشراف ምን مكة؟ አሉ የመካ መኳንንቶች? قالوا محمد ترك كبار القوم وذهب إلى عبيدهم ومواليهم መሐመድ ታላላቅ ሰዎችን ትቶ ወደ ባሪያዎቻቸውና ረዳቶቻቸው ይሄዳል። መሐመድ ترك كبار القوم ታላላቅ ሰዎችን ትቶ وذهب إلى عبيدهم وإلى مواليهم ባሪያዎቻቸውና ረዳቶቻቸው ጋር ሄደ። هل انتهى الوفاء عند ذلك؟ ውለታው መመለሱ በዚህ አለቅ እንዴ? لا والله በፍጹም ወላህ لا والله በፍጹም ወላህ። قال يا بلال አሁንም ቢላል ሆይ አሉ اصعد فوق الكعبة ከካዕባው ላይ ውጣ፣ وأذن في الناس ሰዎችንም ተጣራ፣ وأذن في الناس ሰዎችንም ተጣራ። تخيلوا አስቡ معي ከኔ ጋር وقف بلال ቢላል ቆመ። بلال ቢላል وقف على كتفي عمر وأبو بكر ዑመርና አቡበከር ትከሻ ላይ ቆመ። صعد على الكعبة ወደ ካዕባ ወጣ። على كتفي أبي بكر በአቡበከር ትከሻና وعمر በዑመር። يومها የዛን ቀን إنه بلال እሱ ቢላል ነው። ماذا قال النبي لبلال وفاء ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለቢላል ምን አሉት? ውለታውን ለመመለስ وفاء لبلال لأنه قدم للدين شيئا ውለታውን ለመመለስ ለቢላል ምክንያቱም ለዲኑ የሆነ ነገር አበርክቷልና። قال يا بلال والله ቢላል ሆይ በአላህ ይሁንብኝ إن هذه الكعبة عند الله عظيمة ይህች ካዕባ አላህ ዘንድ ትልቅ ናት። وإنك يا بلال አንተ ደግሞ ቢላል ሆይ عند الله أعظم አላህ ዘንድ ከሷ የበለጥክ ነህ። والله በአላህ ይሁንብኝ إن هذه الكعبة عظيمة يا بلال ይህች ካዕባ ትልቅ ናት ቢላል ሆይ፣ ولكنك عند الله أعظم ነገር ግን አላህ ዘንድ ከሷ የበለጥክ ነህ። لا إله إلا الله أشهد
أشهد أن لا إله إلا